Ate Jamnel. Naagdi ko sa pagpadangat ni nga kong kasinatiyan ate. Ang handumanan sa kagahapon. Itago lamang ko sa pangalang Reggie Gotan. Lumulupyo sa Valencia City, Polinar. 28 anyos ang pangidaron. Di ayo sa kadlaw, nagkasinabot mi sa akong duha ka amigo nga mangukay. Excuse me sir, mo palit mo. Ay, was over man din no. Gisugdan na og paila-ila sa tindera ang iyahang mga ukay-ukay nga baligya. Wala ra nabtag isa ka minuto, nakapili na ang ako ang barkada. Ug wanay dagang istorya, iya na kining gibayadan sa sakto nga presyo nga 100 pesos. Gihati man pagayo ang ako ang barkada sa tindera ate. Kay lagi, gwapuhon o niya tason. Ug sa diri nga part ate, naglibog ko kay ganina nag-uban me, karon nagtagbo na. Ug sa diring dapita ate, nakamatikod ko nga grabe mo trato ang tindera sa amoa. Tagagunit na ko sa iyang mga paninda ate, iyang ginawakli akong kamot ug iyang ginatrapuhan. Tuwad sakit man pamalandungan sa among kabubuton, nga gipapahawa mi sa tindera, piste nga truck ni Sigig Sirbatong yate. Gipapahawa mi sa tindera, kay lagi kulang ang among kwarta. Sa pagbalik na mo ate, ang presyo nagdako na. Nga 100 round ta, karon nag 200 na. Gignan ni sa tindera ate, nga kuno, nagmahal na ang iyahang baligya. Nagpakiluy ko sa tindera ate, nga lagi, paliton ako o 100 pesos. Unya akong barkada ate, kay nakadala og sakto nga kwarta, nga igo ragyod sa presyo sa jacket, nga 200 pesos. Sa walay pagduwa-duwa ate, gikuha na piste nga grinder na sa imuwang damo nga di makaya og derma. Gidritso niya og putos o gihatag sa akong isa ka barkada. Nasakitan ko pagayo ate sa ikaduha nga higayon. Kay lagi, wala na ko napalit ang gusto na kong palituan.